Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Shana Ramani Karava Shavara Bara 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 Bandala Ramana Daramandala Rama. Udaravani Karava Shavani Kala Ramana Daramandala Ramana Daramandala Rama. ধন্যবাদ 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 স্তুতি প্রশংসা গৌরবন্দরা যুগে যুগে তোমারই হোক। হালেলুয়া ওসানা 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 উরা বাবা বাবা শামা মামা মামা নেখালা রাবা উরা বন্দালা রাবানি দারা বন্দালা রাবানা দারা বন্দালা রাবা। हे प्रभु द्वार महान क्रोधरे दर्शन अचल कृपामय मंगल पड़ा विष्णुता परि परमेश्वर ओ श्रावण रडिया लारा दमनि खारा वक्रमना दारा बंदाला राबा। Holy, 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 holy. धन्य 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 तुम्हारा पिता नामर धन्य तुम्हारा पिता नामर धन्य तुम्हारा पिता नामर धन्य तुम्हारा पिता नामर धन्यवाद। ओ लॉर्ड हम समय 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 से उरा बाबा बाबा शबरा तेरा बंदाला रवानी खारा बंदाला रवा उदा रवानी खारा शबरी कला रवानी आदा रवानी खारा प्रमाण करा बंदाला रवा। प्रभु तुम्हें महान 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 तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर तरवानी खार बंदाला रवा। तुम्हारा असाध्य किसी नहीं प्रभु। तुम्हें सबल सुष्ट वस्त्र आदि करता तो स्वर्ग तुम्हारे सिंहासन पर तुम्हारा पाद बिठोटे। तुम्हें अगम्य ज्योति निवासी परम धन्य मात्र सम्राट सो गौरव रखना जो परमेश्वर तुम्हें हालेलुया हालेलुया। तुम्हें महान अत्यंत प्रशंसनीय कौन से मर्त तुमके भी देखने व देखी पारे नहीं पुणी मनुष्य प्रभु तुमको देखी मध्य बंची पारे नहीं इधर रवानी खार वर्षा कला रवानी खार कारण तुम्हें महिमा वस्त्रान्वित अट प्रभु हालेलुया हालेलुया। तुम्हारा से महिमा को प्रभु स्वर्गदूत की श्राप माने कहीं मध्य देखी पारंते नहीं इरा बाबा बाबा श्याबरा बरा मंदारा तेणु तुम्हें निश्चय आत्मगोपन करी परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। किंतु प्रभु तुम्हें गौरव रहित हुई मनुष्य मान को तुम्हें दर्शन दे था तुम्हें कथा कही था हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जेपरी आमने लक्ष्य भ्रष्ट हो नहीं क्षेत्र निमंते तुम्हें सर्वदा मान को तुम्हारा आत्मा द्वारा मध्य आओ प्रभु आम को सचेतन जागृत करी था चलना प्रणाम को तुम्हें दे था प्रभु हालेलुया हालेलुया। आओ तुम्हें मंगलमय तुम्हें मंगल घटा विचरण ताप करी अट तुम्हारा तुम्हें समस्त प्रति मंगलमय तुम्हारा हस्तभूत समस्त वस्तु तुम्हारा दया थाए इरा बाबा बाबा शाबारी खाला राबानी खारबा तुम्हारे प्रचुर मुक्ति अच्छे तुम्हें क्षमा करिया उद्यत अट हालेलुया। जे कि सर्वांतकरण तुम प्रति फेरे से तुम ग्राह्य हुए हालेलुया। सर्वांतकरण जे तुमको खोजे से तुम्हारा उद्देश्य पाए मध्य इधर रवानी खार बंदाला रवानी खार वर्षाबारी काला रवानी खारवा जीशु नाम दया कर ईश्वर निकटवर्ती मनुष्य मंगल हालेलुया हालेलुया। धन्य जीशु धन्य जीशु धन्य जीशु। एवं जो मैंने तुमको भय करती तुम अन्वेषण करती सेमान कौन से मंगल विश्व भाव हो न थाए इरा बंदाला रवानी खार वर्षा काला रवानी दार बंदा रमा जीशु नाम दया कर तुम्हें निश्चय मान चक्षु प्रसन्न कर मात्र मान तुम उद्देश्य अच्छे मान तुम प्रयोजन अच्छी प्रभु तुम धार्मिकता तुम राज्य धार्मिकता प्रभु संबंधी प्रभु कार्य निमंते आओ प्रभु तुम्हें आम को मनोनीत कर जेपरी आमने ताहा प्रथम अन्वेषण कर हालेलुया हालेलुया। इरा बाबा शबारी खाला रवानी खार बंदा रमा तेणु निश्चय आम प्रकृति स्वभाव आचरण संपूर्ण भिन्न हवा आवश्यक जगत लोक मान पापी अधार्मिक अविश्वासी मान इधरवानी खार बत्रा मान खार वर्षा खेला रवानी दार बंदा नमा आदि से भाव आम आचरण न करूँ ताले तुम्हें आम प्रति असंतुष्ट होता एवं विभिन्न समस्या उद्देश्य तले देखा जाए प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर हालेलुया हालेलुया। तथापि सजान तुम अनुमति पाई आम को गहम को चारण चलया पर चलवा निमंते इरा बाबा शबारे खाला रवानी खार बंदा नमा एवं आउ तुम्हें नितांत तुम्हें छाड़ी देना हो प्रभु मैं तो तुम दूत मान को तुम्हें आमान विषय आज्ञा दियछ जो मैंने तुमको प्रकृत में प्रेम करती तुम दूत मैंने चारिडे छाउनी की रक्षा करती जो मैंने तुम ओ प्रभु उपर निर्भर करती तुम दयार भरोसा रखती तुमको भय करती तुम दूत मैंने चारिडे छाउनी कर तुम दूत चारिडे छाउनी रक्षा करी इदा रवानी खार वर्षा काला रवानी खारवा एपरिक आम गमन करने समय चरण जपरी पथरे बाजिक आम झुंडी पड़ू ना से निमंते से मैंने सुहस्तर मान बोही था उरा बाबा शमानी खाला रवानी खारवत्रा मान करबंदाला रवानी दारवा
ଯୀଶୁ ନାମରେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଯୀଶୁ ନାମରେ ଦୟା କର। ଯୁବା ସିଂହ କାଳସର୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପାଦ ତଳେ ଦଳିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମେ ସେଇ କ୍ଷମତା ଅଧିକାର ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛ। ଯଦି ତୁମର ପ୍ରେମରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ଥାଉ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କହିଅଛ। ଆମଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିବ କହିଛ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତୁମେ ସଂଭ୍ରମ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆଉ ତୁମର ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିବ ଏବଂ ତୁମେ ଦୀର୍ଘାବଧି ପରିତୃପ୍ତ କରିବ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହିଛ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁତରେ ଆମଙ୍କର ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି କାରଣ କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୃତ ଅଟେ। ଇଦରବାଣୀ ଖାରବା ସକଲାରବାଣୀ ଖାରବା ଅନେକ ଅମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଘଟୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। ତଥାପି ତୁମ ପ୍ରେମରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିର ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କେବଳ ମଙ୍ଗଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଇଦରବାଣୀ ଖାରବା ସକଲାରବା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ସବୁଦିନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହୀ ହଉ। ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉରା ବାବା ଶାଖାରାବାଣୀ ଖାରବା ତୁମର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସର୍ବତ୍ର ମଧ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟ 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 ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ। ହୋଲି 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 ହୋଲି। ସେଇ ଶିରା ଭଉଣୀ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା ଯଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେ ଗତକାଲି ସେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ କହି ତଥାପି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସେ ସମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି ପାରିବାରିକ କାରଣ ହେତୁରୁ। ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦୟାକରି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନେଇକି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ସିଏ ତୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର ଯେପରି ସେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ହୋଇପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ବି ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଯୋଉ ଅନୁଜ ବାବୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅ ସେମାନେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେପରି କଥା କହିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ହେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ଏପରି ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ। ତାରାବାଣୀ ଖାରବା ସକାଲାରବାଣୀ ଖାରବା ସେ ପ୍ରାଙ୍କଲ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଆଉ ତୁମର ଆଉ ସେବା ସତ୍ୟ ଉପାସନା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଯେପରି ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ତୁମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ। ତାରାବାଣୀ ଖାରବା ସକାଲାରବା ଆଉ ତୁମ ସେବାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନାହିଁ। ଅନେକ ଅନେକ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରାଯାଉ କହି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ତାହା ନାହିଁ ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହବ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବେ ଆଉ ସେ ସତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ। ତାରାବାଣୀ ଖାରବା ସକାଲାରବାଣୀ ଖାରବା ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ସେଇ ଦୁଇ ଝିଅ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଭଉଣୀ ସହିତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେତେ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଯେପରିକି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗତିକ ବିଷୟ ନାହିଁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ମନୋବାଞ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେମାନେ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କର ସାବଧାନ ସବୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହୀ ହେଉ। ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। हे यीशु दयावान दिय प्रभु से करुणा हे प्रभु दयावान पवित्र आत्मा परमदान पवित्र आत्मा परमदान प्रभु रे
यीशु ने अपना उसी के मारे जीवन दिखा गया हमें गुनाहों में पड़ा हुआ यीशु आ गया उसी के मारे से जीवन भी पा Samara kala rabana darabanda la rabana darabanda la rabana darabanda la rabana. Samari kala rabana darabanda la rabana darabanda la rabani darabanda la rabana. Holy 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 holy. Holy 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 holy. Dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu dhanya Jesu. धन्य 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 स्मरो पितराम और धन्यवाद बिलौरी उदरवाणी खारवंदा लरवण दरवंदा लरवण सबर बर 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 इत्रवाणी काला रवण दरवंदा लरवण दरवंदा होली 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Samana kala ramana darabanda ramana darabanda ramana darabanda ramana. Iravat kramani karabanda ramana darabanda ramana. Sabara bara 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 bara. Oh Lord, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy.
चित्रमणि करबंदलरमण करवत्रमण करवशवर करबंदलरमण होली 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 सिपा बाबा 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 रबा 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 सबरा कलरमण दरबंदलरमण दरबंदलरमण होली 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु सबरे कलरवना दरबंदल होली 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 सबरे कलरवना दरबंदल दरबंदल सबरे बरे 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 बंदल दरबंदल दरबंदल हालेलुया 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 सबरे कलरवना दरबंदल 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 हालेलुया 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 Holy, 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 holy. Holy Lord, 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 holy Lord. Sabra kalaramani adaramani kharavatramana kalaramana daramana. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya Jesu, dhanya. Jitravani kharavatsa kalaramana daramana. Jesus के नाम में जाए करो. Praise the Lord, glory be your name. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. यार इच्छा में प्रार्थना करो. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, thank you, Jesus, wonderful Lord. Hallelujah, hallelujah. धन्य प्रभु तुम्हें, धन्य प्रभु तुम्हें, धन्य प्रभु तुम्हें. हालेलुया 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 तुम्हें मन को इतने प्रेम कल प्रभु हालेलुया ग्लोरी ऑफ द माइटी लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुम एकमात्र प्रिय पुत्र तुम्हें मन को पाई पठाइलो हालेलुया क्रूस रे प्राण देबा पाई प्रभु हमनकर पाप पाई हालेलुया हालेलुया ग्लोरी 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 केवल तहां में प्रभु मात्र से पवित्र आत्मा को मध्य तुम्हें मन को दान कलो हमर को अनाथ करी छाड़ी देला नहीं हालेलुया 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 ग्लोरी 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 से पवित्र आत्मा को मध्य तुम्हें मन को से प्रतिज्ञात विषय में आमन को देलो जहां पई केते लोक केते अपेक्षा करिथिले से माने को पई जगत योग्य न था मात्र से माने पाइ नथिले मात्र आमन पई धुली अधम हालेलुया ओ बाबा बानी खाल बंदर बात्रबा ओ प्रभु सत्य दिन भाव में आमन को प्रेम करिछ प्रभु तुम नाम रे कोटि कोटि धन्यवाद से प्रेम के करि परंती नहीं हालेलुया 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 पूरा खाल बंदरबा हालेलुया धन्य प्रभु तुम्हें धन्य तुम नाम हालेलुया 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 आज भी तुम अपेक्षा करिछ प्रभु आ जो मने फेरनांदी से मने फेरिबे सेथिबाई समय विलंब बोली जतक भाबंती से प्रकार तुमे करन था प्रभु हालेलुया कारण तुम निकटे कोटि दिन सहस्र वर्ष पर्यंत आ सहस्र दिन मध्य कोटि दिन होई जीव प्रभु तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद तुम अपेक्षा करिछ आज भी हालेलुया 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 ओ प्रभु आज धार्मिक मन को पई नुहे मात्र पापी मन को पई ओ प्रभु तुमे आसीथिलो ए पृथ्वी को हालेलुया हालेलुया गुटे पापी मन परिवर्तन कले स्वर्ग केते आनंद हेइ थाए हालेलुया 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 निश्चय प्रभु तुमे प्रभु आत्मा गोपन परमेश्वर ए पर्यंत जे से कार्य तुमे करो छ हालेलुया दक्षिण बाहु प्रभु विस्तार कर तुमे से कार्य करो छ हालेलुया ओ रिखालबा नीलकाल बंदर पत्रबा हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम दास प्रेरित मन को धर से कार्य करिए छ हालेलुया हालेलुया ओ जे पाउल गंदी तुमरा संपूर्ण कार्य को संपन्न करिया पे से आसीथिले हालेलुया ग्लोरी 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 होसाना 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 धन्य प्रभु तुम्हें धन्य तुम नाम यीशु नाम धन्य हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु तुम्हारा वाक्य वर्णन करिया छड़ा आ कोनोसी उत्तम विषय नहीं ए पृथ्वी रे हालेलुया 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 धन्यवाद 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 ओ प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दोछि कोटि कोटि धन्यवाद दोछि प्रभु तुम हमन को मंडली मुक्त करियो छ हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु तुम
दास को जाई ओ प्रभु तुमे हमन को प्रतिपालन करो छ हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु पड़ी गले ओ प्रभु तुमे उठाओ छ हालेलुया दूर जाड़ी तुमे हमन को उठाओ छ हालेलुया ग्लोरी बंदा मनी खला बल बल बत्रबा निश्चय प्रभु से मेला पड़िया रे रक्त छटपट हृदय रे ओ प्रभु शरीर रे हमें पड़ी थिलु प्रभु मात्र तुमे हमन को आउते नेलो प्रभु हमन को तुमे से पोसे पुत्रदार अधिकार तुमे देलो हालेलुया तथापि प्रभु अनेक थर ओ प्रभु तुम विरुद्ध रे पाप करियो और खलबा तुम्हारे समस्त आज्ञा मानि परिना हो प्रभु हालेलुया तथापि तुमे हमन को प्रेम कलो ओ प्रभु पालक प्रहरी देई तुमे हमन को जगाइलो निज संतान हेबर प्रभु अधिकार देलो योग्यता देलो हालेलुया पूरे खलबा नीर खल बंदर पत्र मरी खल बर पत्र हालेलुया ओ प्रभु तुम स्वर्गीय तुमान को तुमे हमन को जगाइलो हालेलुया 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 ए पर्यंत तुम्हारा से बलवंत बाहु तले ओ प्रभु निज निज का नम्र करछु प्रभु आ से बाहु तले तुमे हमन को त्राण कर हालेलुया पूरी खल बंदर पत्र निश्चय प्रभु ए दिन मान तुमे हमन को ओ प्रभु परमेश्वर हेच ओ प्रभु दिन को दिन हमन को भार बहिच पक्क देश पर्यंत हमन को जत्न नेछ प्रभु तुम नाम रे कोटि कोटि धन्यवाद दिया हालेलुया पूरा खलबा नीर खल बंदर पत्र मनी खल बंदर पत्र हालेलुया 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 ओ प्रभु तुमर दया तुम करुणा शेष होई नै प्रभु तुमर सत्यता जगत स्पर्शी जे हमन को पई हालेलुया अनेक आश्चर्य अनुभूति तुमे देवो छ हालेलुया हालेलुया अनेक स्वप्न दर्शन माध्यम रे कथा कहबो छ प्रभु हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माय लॉर्ड एवं प्रभु तुम दास को पुनर्बार पुण्य उठाय छ सेबई प्रभु तुम नाम को धन्यवाद धन्यवाद ग्लोरी ग्लोरी शैतान मध्य दृष्टि रही कि प्रभु किंतु प्रभु तुम तांको प्रभु आ से दृढ़ मनोबल देय छ हालेलुया ए दर्शन माध्यम रे शैतान समस्त विषय को तुमे पाल कर तांको धरि देई छ प्रभु तुम नाम रे कोटि कोटि धन्यवाद 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 आ से पीड़ित अछंती बोली कहिबे नाही प्रभु हालेलुया निवासी लोक मध्य कहिबे नाही प्रभु हालेलुया ओ बाबा नी खाल बंदर पत्र मई खाल पत्र मात्र बलवान साहसी होई ओ प्रभु तुम कार्य रे पुनर्बार ओ प्रभु से उठिबे ए पर्यंत सुधा से जे कार्यरत नाहंती गामे मात्र से कार्यरत अछन से पे तुम नाम को धन्यवाद दउछु प्रशंसा करूछु हालेलुया ग्लोरी बी थैंक माय लॉर्ड हालेलुया ओ प्रभु निश्चय अनेक जन अपेक्षा करिथांती प्रभु अनेक जन तांकर प्रार्थना ओ प्रभु अपेक्षा थांती प्रभु तुमे समस्त मनोवांछा ने पूर्ण कर हालेलुया ग्लोरी बी थैंक हालेलुया हालेलुया निश्चय प्रभु प्रभु ग्राम गुडी करे ओ प्रभु दुरांत मंडली गुडी करे तुमर कार्य बहुल भाबे तुमे करछ प्रभु एवं सेमान जत्न तत्व मध्ये तुमे नउछ प्रभु सेमान समस्या तुमे रक्षा करछ सेमान रोग तुमे सुस्थ करछ सेमान प्रयोजन मध्ये पूर्ण करछ हालेलुया 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 तुम दास थिला बेले जेपरी न थिला बेले सेपरी मध्ये सेमान तुम उपासना करछंती प्रभु कारण प्रभु तुमे सब देखि पारो तुमर कोन संकल्प बन हेई नै प्रभु एवं तुमर संकल्प अनुसार आ तुमे कार्य करबो प्रभु हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम पाखरे धनी दरिद्र दफार नाही प्रभु मात्र से दरिद्र दिन हिन मान निकटे तुम सुसमाचार प्रचार हैला आज मध्य प्रभु कोटे अवसर रे अनेक लोक छन प्रभु तथापि जो माने अपवाद पर दिन हन तुमे सेमान जत्न नेला सेमान तुमको जानिले चिन्हिने हालेलुया अनेक आउरी अछंती प्रभु मात्र प्रभु सेमान निकटे के तुम वाक्य पहुंचाइबो हालेलुया ग्लोरी 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 होसाना होसाना से तुम दास को आ प्रभु तुमे शक्ति दियो बल दियो साहस दियो आउरी मध्य दुई गुण अभिषेक तुमे प्रदान करो प्रभु सेमान निकटे पहुंचीवा पई हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु विश्वास भाबरे तुम कार्य करंती हालेलुया अनेक आज्ञा प्रभु मानंती प्रभु तथापि प्रभु यदि कोनोसी भूल त्रुटि थाए प्रभु तुमे दया करी हम प्रत्येक को तुमे मार्जना करि दियो प्रभु हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माय लॉर्ड हालेलुया ओ प्रभु एई मंडली रो मस्तक तुमे ओ प्रभु आनी तुमर शाखा प्रशाखा प्रभु हालेलुया हालेलुया गोटे अंग यदि खराब हो जाए तले समस्त जत्न नियंती से प्रकार भाबरे तुमे सहाय्य करो हालेलुया हालेलुया पड़ जाइता लोक मन को उठाओ हालेलुया हालेलुया अभावग्रस्त मन अभाव तुमे मोचन करो ग्लोरी 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 हालेलुया हालेलुया प्रत्येक मुसर्ग राज्य पे प्रस्तुत करो ओ प्रभु ए जो प्रजा मंडल तुमे हमन पई गठन करियो प्रभु आ तुमे दया करी अनुग्रह करो तुमे हमन शासन करता हो तुमे हमन रक्षक हो तुमे हमन उद्धार करता हो हालेलुया तुम आगमन सनिकट जानी शैतान मध्य भयंकर भाबरे कार्य करिबो तो निश्चय मात्र प्रभु ता समस्त चाकरी विरुद्ध रे जे प्रभु दंडायमान हे पारि प्रभु तेणु समस्त सज्जा गुडी ठीक भाबरे परिधान करी ते अनुसार कार्य करियो तुमे हमन को सहाय्य करो हालेलुया ग्लोरी बी दाइन जे प्रभु नूतन आत्मा गुडी तुम मंडली भुक्त होई छंती प्रभु हालेलुया प्रत्येक आत्मा गुडी तुम निकटे समर्पण करछि प्रभु हां प्रभु जे मने प्रभु प्रभु आत्मिक विषय पई कृत दृष्टि कहि आशा छंती तुमे समान को पूर्ण करियो प्रभु तुमकर मनोवांछा पूर्ण करियो तुम नाम धन्यवाद 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 प्रत्येक अंग में सहित परमेश्वर तुमको जानिबा व्यक्तिगत जीवन रे तुमको ग्रहण करिया पई तुमे प्रत्येक को अनुग्रह करो हालेलुया ओ प्रभु आ जे मने वाक्य मानि परनांती मध्य तुमे समान को सहाय्य करो पिता आकर्षण करे के पुत्र निकट आसी पारंते नै प्रभु हालेलुया पुत्र होछ
ଚୁମ୍ବନ କର, ନହେଲେ ସେ କ୍ରୋଧ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଓ ବାବା ନିଖାଲ ବନ୍ଦର ବାତ୍ରବା ବହୁତ କଥା ତୁମେ କହୁଛ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ ଦାସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ଅଛ। ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରାପ୍ତ କାଳଟେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ତୁମେ ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମଙ୍କର ସହିତ ଅଛ, ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତୁମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଓ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ କିଛି ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରିଚାଳିତ କରି ତୁମେ ଗୌରବ ମହିମାନିତ ହୁଅ। ମୋ ଦାସଙ୍କ ତୁମେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ସବୁକିଛି ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ହେଉ। এই সমস্ত নিবেদন প্রার্থনা প্রিয় প্রভু যিশুଙ୍କ নামରେ ମାଗୁଛି। ରୋମିଓ 16 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଶାନ୍ତିଦାତା ଈଶ୍ୱର ଶୟତାନକୁ ଶୀଘ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ପଦ ତଳେ ଦଳି ପକାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ଆଉ 7 ଥର ଅଗ୍ନିରେ ପରିଷ୍କୃତ ରୂପାତୁଲ୍ୟ। ତାହା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ହେବ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଦାପି ଲୋପ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି କଥା କହିଲେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ସରଳ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରେ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ କି ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ନ କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଫଳ ହେବ, ତାହା ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ତଦନୁସାରେ ଆମ ପ୍ରତି ଯେପରି ଘଟିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମଙ୍କର ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଲେଖା ଅଛି ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବଧାନ। ମିଖା 2 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଯାକୁବ ବଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା କି ସଂକୁଚିତ ହୋଇଅଛି, ଏହି ସବୁ କି ତାହାଙ୍କର କର୍ମ କି ଏହା କୁହାଯିବ? ଯେଉଁ ଜନ ସରଳ ଆଚରଣ କରେ ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ କି ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ନ କରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମଠାରେ ସରଳତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜଟିଳତା କୁଟିଳତା ଦେଖାଯିବ, ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ଆମଙ୍କ ପ୍ରତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଆମକୁ ଆୟୁବଙ୍କ ପରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମଠାରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ତାହାପରି ସିଦ୍ଧ ସରଳ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ମୁଖରେ ସମାଦର କରୁ, ମାତ୍ର ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ତାର କୁତ୍ସାର ଟଣା କରୁ, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କଥା କରୁ, ବଚସା କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାଶରେ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଉ, ମାତ୍ର ଆମେ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତରାଳରେ ଗୋପନରେ ଆମେ ସେହିପରି ଆଉ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନଯାପନ ଆମେ କରିନପାରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସରଳ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିନଥାଉ। ଆମଠାରେ କୁଟିଳତା ଦେଖାଯାଏ, ଜଟିଳତା ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେସବୁକୁ ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ରିୟାକର୍ମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେସବୁ ଆମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉପକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଦ୍ଧ ସେ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ ଦେଖେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼େ। ଆଉ এই ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରୋମିଓ 16:20 ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ। ଆଉ କିପରି ଏହା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ 100% ସଫଳ କରିଛନ୍ତି, 100%। ଆଉ
जेहेतु से शांतिदाता ईश्वर शैतान को शीघ्र देखे तुम मान पाद तले दली पकाइबे से शांतिदाता से शांति देवाई आम चाहते किंतु अनेक समय आम देखु आम मनरे आम परिवार आम कार्य क्षेत्र में समाज में प्रतिवेशी पड़ोशी आम शांति ना मनरे शांति ना नाना प्रकार समस्या सब देखा जाउछि अनेक प्रकार चिंतार आमे पड़ जाऊँ एपरी कहीं होछि ताहले कारण से तो शांतिदाता ईश्वर आ जदि शैतान कार्य निश्चय शैतान कार्य करुछि मध्य ताहा आम देखु धर्मशास्त्र से प्रभु ठार अनुमति नहीं जीशु जहाँ कहले शिष्य मान से अनुमति पाई गहम को चालुनी रे चलैया परि चलैबा को अनुमति पाई चालुनी रे जदि गहम बा आउ किछि चला जाए तार छोट छोट आउ जो होल सब रही छिद्र सब तादी जहाँ बाली गोड़ी प्रभृति थी सेगुड़ाक बाहरी जीव किए थरे कि दुई थर चलांती ना छोट समय मो गाँव में थिबा समय मो मां को एपरी कार्य साहाय्य करने जतरे माँ कही मो घर बड़ पु थी मो भाई भाई मैंने सब पछरे से माँ को अनेक घर कार्य साहाय्य करुए तेणु बेले बेले से धान कुटिया पूर्वर ना आउ कौन से सबुराक आमर तो एते चाष ना ओडिशा रे गहमर तेणु से धान अन्यान्य प्रवृत्ति सब शस्य गुड़ाक आमदानी कराए परिष्कार करने से चालनी व्यवहार केते छोट छोट छिद्र सब थी चालनी पछ पाखे धरी हल बारंबार केते समय धरी करवा थरे दिथर तीन थर नहीं बारंबार करने देखी देखी सब क्लीन है कि अन्य प्रकार भाव सब प्रस्तुत कर से खाद्य रूप से प्रस्तुत कर व्यवहार करा जाए सेपरी तेणु शैतान जो कार्य कर चलैया परि चलाऊँ से अल्प समय से अनेक समय पर्यंत हम जबरकी से आयुबंग प्रति अल्प समय कथा नुहे अनेक समय धरी से भयंकर भयंकर भाव कार्य से घटी जो शैतान कार्य करे ताकू विश्वास रे स्थिर रही प्रतिरोध करने दरकार बोली बाइबल लिखा होछि प्रथम पितर 5 पर्व से 8 पदरे जे विश्वास रे स्थिर रही प्रतिरोध कर तेणु जदि जड़े विश्वास दुर्बल हम ताले से शैतान कार्य को से विनाश कर से उद्धार पाई पारियो नहीं मात्र शैतान जे सिंह परी गर्जन करुछि लिखा होछि क्या ग्रास कर निश्चय शैतान ताकू ग्रास कर पराजित हवा पड़ो 9 पदरे लिखा होछि प्रथम पितर 5 पर 9 पदरे विश्वास रे स्थिर रही तार प्रतिरोध कर 8 पद लिखा सिंह परी गर्जन कर क्या ग्रास कर से खोजी करुछि तबे रोमियो 16 पर्व 20 पद किपरि प्रभु 100% मो ठारे सफल कले एपरी भाव में प्रत्येक प्रभु सफल कर वाक्यर जो प्रतिज्ञा सब रही केवल गोटे विषय आप देखा आप सरल लोक अटंती जटिल लोक ना कुटिल लोक ना आप बाहर जहाँ भितर ताहा प्रभु जदि ताहा देखिले वाक्य सफल करेंगे मिखा 2 पर्व जहाँ देखिलु से जो लिखाई जो लोक सरल भाव में आचरण करे आंबर वाक्य सफल तार मंगल करे तेणु जेहेतु ईश्वर निकट में मुखापेक्षा ना से जपरी अन्य करते से भाव आम से कार्य कर कार्य कर अन्यथा हो पार ना प्रभुंर वाक्य सकल आपणकर मंगल ही साधन कर मिखा 2 पर्व 7 पद अनुसार एटा केमिति 100% सफल जे प्रभु आ कौन करिवे ना से तुम मानकर शैतान को से तुम पाद तले शीघ्र दली पकेबे लेखा है शांति शैतान को शीघ्र तुम पाद तले दली पकेबे गोटे
प्रथम गोटे स्वप्न प्रभु देखला और वास्तव में मो जीवन जो प्रभुकर सभा कार्य मु अग्रसर हेली बहुत उद्योगर सहित आ शैतान जानिला जेपरी आउ से सामसन को से जुवाचिन हावड़ी गर्जन कला सेपरी शैतान जानिला निश्चय मो द्वारा प्रभुकर विशेष कार्य हम सत्य वाक्य घोषणा करा हबो पवित्र आत्मांकर कार्य वृद्धि हबो मंडली गुड़ाक प्रस्तुत हबो प्रभु जीशु आगमन पाई तेणु से आउ मते ग्रास करने से शैतान सिंह रूप धारण कर दिने स्वप्न मत देखा केमी कड़क आसा पर से राक्षस मुंडा आउ से आसुची आम गृह को तार नाम घोषणा करी कहूँ से राक्षस मुंड पास्टर बेंजामिन बेहरा घर को जाऊँगी जो स्पष्ट रूपे नाम घोषणा करा माने नितांत मो शैतान भयंकर कार्यर सम्मुखीन है देखुची से गोटे गछ मूल जो गोटे विराट बड़ आ गोटे राक्षस मुंडा बेकरू केवल ऊपर को देखा तल को देखा जाने आखि बंद कर मात्र ताठे जीवन अच्छी से किसी कथबार्ता करे मुझे स्वप्न देखु देखु देखुची से राक्षस मुंडा सारा कटक बुलूची कटक सारा बुलूची कटक सहर में चारिआड़े आतंक सृष्टि करुच्ची जहाँ मुझे देखी प्रकाश करुच्ची मोर निजर धार्मिकता मु कहूना जड़े लोक ना कटक जी की सामना करेंगे जो मु कड़क को आसिली प्रभु इच्छा मत मत अल्फाबेट शिक्षा जाऊ कही प्रभु पठाऊँ आम समस्ते चिंता करें पिला पाठ पढ़ा भल स्कूल कौटा सबुठ से चिंता करूँ जो भल पाठ पढ़ा भल रिजल्ट से घर जिते दूर थे आते तार एडमिशन फीस अन्य जिते सब समस्ते चाहती भल स्कूल पिलाटा पाठ पढ़ जमी मो झी आउ से सेल्टर पब्लिक स्कूल रे प्रथम से इंग्लिश मीडियम रे से मिली से काम कला तापर जाई से सेंट जेवियर से इंग्लिश मीडियम स्कूल रे सेडी आउ स्टेडियम पाखरे सेडी भी किछन काम कला तापर से आसिला न्यू स्टुअर्ट रे वर्तमान किंतु ता पुओ जेतले मनाती आउ से आर्यन ताको विभिन्न नाम रे आमे सब डाकू आउ ता जेतले आरंभला से कला से ओल्ड स्टुअर्ट रे पढियो जदि से न्यू स्टुअर्ट रे पढे ताहले तार एडमिशन फीस आउ अनेक विषय बहुत कमी जीव कारण निजे से टीचर अच्छे से किंतु से कहला ना सेठी पढ़ियो कहीं तार स्टैंडर्ड भल आउटा बहुत आगर स्कूल भल ना अच्छी तार स्टैंडर्ड बहुत भल तेणु केवल तार एडमिशन फीस जो से प्रथम से एडमिशन गला आउ से बोधे स्टैंडर्ड 1 ना कौन आउ तो से 3 रे कौन 3 अच्छी स्टैंडर्ड 3 से स्टैंडर्ड 3 अच्छी से टाइम ओवर एडमिशन से ब्रदर पीटर आडम्स नहीं जो प्रिंसिपल थे से भल जनाशुना जा किसी बस प्रभु कथा कही से बहुत शुणे खुशी है तार एडमिशन गला प्राय 50,000 तार केवल स्टैंडर्ड 1 एडमिशन आउ तेणु मो झील इच्छा करानी कला ना से तार स्टैंडर्ड भल अच्छी तेणुक से ना निज पाखे रखी से पढ़ी थे तार दृष्टि रही था पैसा बहुत कम भी पड़ी था सेमती जो आम सब भल स्थान खोज आम पिला भल पाठ पढ़ा प्रभु जब मत पठाऊँ कौन से स्थान को प्रभु वाक्य शिक्षा करने कटक पठेले निश्चय गोटे उपयुक्त सबुठ उत्तम उपयुक्त स्थान को पठे ना ताकू कम पठेबी कि ना मो ठार भी तो सही प्रकार तृषा था 30 गुण ना 60 गुण ना 100 को 100 गुण जहाँ बाइबल कहूँ परंपरा रीतिनीति मनुष्यर शिक्षित आज्ञा जहाँ अच्छी जेकोसी लोक हो जेकोसी मंडली हो तार जेते बेनिफिट था से मो ठारे 1% जगह ना से इंडियन लोक हो कि अमेरिकन लोक हो कौटिका लोक हो से इस्राएल लोक हो गोटे मोर मेंटालिटी पाउलंकर मेंटालिटी परी मुझे खाली पसंद करे से ना ओल्ड टेस्टामेंट दाऊद को पसंद करे ना मो मेंटालिटी को मुझे कर पाउल जमी कार्य करते मुझे प्रेरित मैंने जमी करते मुझे दाऊद जीवन जोटा प्रभु बहुत पसंद करे मनर मतलब समस्त विषय इच्छा साधन कर आज जाए मुझे कौन सी लोकर कथा घर परिवार को सामना रखना मुझे निज को रखे ना जहाँ तुम्हें चाहूच मो जीवन में मुझे ही करी सब विषय नचेत पागल कौन समस्त पागल लोकटा मोहन फाउंडेशन करी घर भल सुंदर मूलिया मिस्त्री लगी घर केते बखाई भल गोटे स्ट्रंग फाउंडेशन है पत्थर मूल द्वारे राही
कमल मिली बहुत छोटे छोटे थे फोटो गुड़ा ब्लैक एंड व्हाइट मो कैमेरा था से फोटो उठाई रखाई स्मरण पाई जो इटा को बराद देला इटा सब आनी पुणी जमाला बर्तमान घरटा उठेब यही समय से सब छाड़ दे कि कटक चली आसि लोक कौन कह एमती लोक पागल क्या कौन जदि से जीवार करूला कहीं करूली भलरे प्रभु इच्छा बुझी न प्रभु कड़ाकड़ी भाव कथा कले छाड़ दे चली आस दिने गोटे घरे आउ से प्रार्थना चलता बड़ विजार जड़े पास्टर भी से मोर भल परिचय ना से परिचय करदे से मत कहले आप मेसेज दे मोटू बयस्क लोक ना आपंकर ना आप मेसेज देली से प्रार्थना कले सरला कहले आप कौटी पढ़ी थियोलोजी ना मुझे कौटी पढ़ी सत हाँ मोर केवल सेक्युलर एजुकेशन से टी आश्चर्य होगी पुणी खुशी कहले प्रथम कथा से कहले आप टीचिंग तो थियोलोजिकल टीचिंग पड़े जन आप कौटी कौन कर बेरमपुर यूनिवर्सिटी भंज विहार मोर पीजी टी पुणी आश्चर्य कले एत पाठ पढ़ी किए पास्टर हमें कहीं तो आम देखिनु सेमतिका गोटे दृष्टि चिंता लोक एमती करेंगे गोटे पागला लोकता आमती ना एत पाठ पढ़ जब ताले किसी करना भल गोटे अर्गानाइजेशन करना तुम बुद्धि ज्ञान सब खटे कर बहुत पैसा तुम पाइब प्रभुଙ୍କର कार्य भी हम तुम भी भल रम फ्यूचर सब सब केते भाव कौन न कर जड़े आत्मीय जड़े लोक से आसी दिने आम आम घर को से आसला पाणा थी आउ से कहला तू कॉलेज रे पाठ पढ़िया समय से बाल केन्द्र से रूम समय समय जाए कि निज अंचल लोक से कहले तू प्रभु काम करुचे मना नहीं किंतु तू करने को जानू चुप रही से कौन कह से कहले बालकेन्द्र जड़े लोक आसला गोटे पुराणा साइकेल धरिक से बुलूला एवं तार 4 व्हीलर तांडे केते लोक अच्छा सेमती काम करूनु किए मना कर तू जानू तू आम तो घर को आसले आमको तू चर्चा करने तो पाखे ना ये कि काम तू करू मुझे कले बाइबल को मन पकई परम वाक्य सब विषय समय अच्छी कथा कह निरभर निरभर के समय मुझे जाऊे आ गोटे कम आसती कटक दिनटा कौन रही मुझे क्या कौटी जी कटक जे कलेक्टर अच्छा से कलेक्टर से मामू भणियार कौन संपर्क मु छाड़देवाई गली मोर से मोपेड थी भाविली जे कलेक्टर घरे जाकि रही मत कौन बोली से लोक मन करेंगे किंतु जो रास्ता जाऊँ कि कथा कही 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 मनली साक्ष्य गुड़ाक जो मुझे घर पाखे ओढ़िली ओल्लैदेली देखिली जे ना से कलेक्टर पाखु कि लोक मैंने सहित कथबार्ता चली तेणु टी अपेक्षा करने से अपेक्षा कर अनेक कथा प्रभुर कथा कली साक्षी दे शुणी से पूरा नीरव हो गले शेष गोटे कथा कहले मो प्रार्थना कर एमती भाव मोर अनेक आक्टिविटीज देखिए लोक मैंने कई पसंद करें पागला लोकटा एमती भाव रही सेटा ना आम ठीक बाटर अच्छे मुझे मो छड़ा ठीक बोली मन करने कारण पाउल मत गोटे समय कहला बहु विद्या तुमको पागल कर न्यायालय से कहला ना मु स्थिर कथा कहूँ स्थिर बुद्धिर कथा मुझे पागल मु नहीं से जाऊ प्रभु नाम धन्यवाद दिए तेणु यही भाव मुझे तले प्रभुଙ୍କର कार्य सब करने को लगे प्रभु निश्चय मत सब श्रेष्ठ स्थान को पठे भाव शिक्षा मुझे निजे खोजी उपयुक्त स्थानटा कौटा जो सत्य आत्मा पवित्र आत्मा उपासना हो विभिन्न स्थान सब मत प्रथम बाप्टिस्ट चर्च दिन आटेड कलापर मुझे पागल भाई गली मत कहले आप पेंटिकस्ट चर्च रे आप जहाँ खोजते पाइबे 1982 मसीहार कथा जब नुआर मो भर पेंटिकस्ट चर्च कौटा अच्छी मत से डिनोमिनेशन सहित मोर किसी संपर्क ही ना से विराट बड़ बिल्डिंग है कि हजार हजार लोक था कि साधारण गोटे चाल घरटा कि अल्प कईटा लोक था जो ठीक विश्वास मत से दरकार एमती बेले प्रभु तो से अंतर देखते से कार्य कले सांगे सांगे से स्थान लोक पहुंचे कले मुझे नेबी पेंटिकस्ट चर्च पुणी से पुणी आम एरिया लोक गजपतिर पार्लाखेंड से आईसार पानी भाई विभिन्न स्थान को ने भल भल पेंटिकस्ट चर्च जोड़ा अच्छी से गुड़ाक मत ना कौटी मोर मन आत्मा मु तृप्त हो न था शेष चर्च ऑफ गॉड इन क्राइस्ट मकरवाग पहुंचला जो चर्च फाउंडर
ପ୍ରେମଲତା ବେହେରା ଥିଲେ, ପାଷ୍ଟର ଜୟ ବର୍ଗୀସ ଥିଲେ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂରେ ବସିଛି ମୋ ଆତ୍ମାରେ ପୁରା ମାନେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ ହେଲେ, ପରିତୃପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ମୋ ମନ ଭିତରେ କିଏ କହୁଛି କି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ଥାନ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଏଇଠି ସ୍ଥିର ରୁହ। ମୁଁ ତ ସ୍ଥିର ରହିଲି, ଆଉ କୁଆଡେ ହଲଚଲ ହେଲି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସବୁ ଭିତର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ପାଇଗଲି ସେଇଠି ମୁଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ତେଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲି। ଯାହା କହିଲେ ବାଇବେଲଟା କହୁଛି ଗ୍ରହଣ କର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଟିକେ ଟିକେ କଣ ପଚାରିଥିଲି, ଆଉ ପଚାରିବାକୁ ସାହସ ନାହିଁ। ଔଷଧ ସେମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଦେଖିଲି, ଔଷଧ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଔଷଧ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ନିୟମରେ ଆଦୌ ଛୁଇଁବନି। ଟିକେ ଭୟ ମନକୁ ଲାଗିଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କଥା କହି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି ଏମାନେ ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଉପରକୁ ଯିବ ନା। ଲୋକ ତ ପ୍ରଥମେ ଛାନିଆ ହେଇଯିବେ, ଯେମିତି ଅନେକ କହନ୍ତି ମତେ ମଧ୍ୟ, ମୋ ସେ ସଡ଼ୁ କହନ୍ତି, ସଡ଼ୁ ତୁମ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଦୌ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଶୁଣିତ ଲୋକ ଛାନିଆ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ ସତରେ ଏଇପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ସାକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଠଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏପରି ଅନେକ ଯେତେ କଡ଼ା କଡ଼ା ବୋଲେ ବାଇବେଲରେ କଣ ଅଛି, ଭିତର କଥା କଣ ଅଛି, এই ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରି ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଭଲରେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ବାପିସମାନଙ୍କର ହେଇକି ସେ ସବୁଗୁଡାକ ପାଳନ ଉତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରୁଥାଏ। ଏଇଠି ସବୁ ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଶୁଣେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେତେ ଶୁଣିଲି ଗ୍ରହଣ କଲି। ତେଣୁ ତାଠୁ ଆଉ କଠିନ ବିଷୟ କିଛି ନଥିବ, ଅଧିକ ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ଜାଗା ଆଉ କୋଉଠି ନଥିବ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଇଠି ନେଲେ, ଜଣେ ବିଲିଭର ହେଇକି ରହିଲି। ପରେ ପରେ ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ହେଇଗଲି ସେଠି ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରିଗଲି। ମୁଁ ବାହାରିଲା ପରେ ମତେ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଲି ସେଥିରୁ ସେମାନେ ଉଣା ପଡିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା ମନରେ। ଦିନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ସେ ଶାନ୍ତି ସିଷ୍ଟମ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଥା କଲେ। ମୁଁ ପୃଥକ କଲେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ପାଇଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭଲ ରୂପେ ଶିକ୍ଷିତ। ଆଉ ସେଗୁଡାକ ମୁଁ କେବଳ ଶ୍ରୋତା ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କର୍ମକାରୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, ବିଶେଷ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଯେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ମୋ ବାକ୍ୟ ତୁମଠାରୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗ ତୁମ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ଆମକୁ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କହିବାକୁ ହବ, ଆପଣ ସେତିକି କହିବାକୁ ହବ। ମତେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ମାନୁଛି ନା ନାହିଁ, କୋଉ ବାକ୍ୟ ମାନୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ସେଇଟା ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆଉ କାହାଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ହିଁ ନାହିଁ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ। କେମିତି? ସେଟା ନିଜ ଉପରେ ସେଟା ନିର୍ଭର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଖିବେ ବାକ୍ୟ କେତେ ମାନୁଛି, ଆମେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଠିକ ଅଛି କରିବା, ଉପବାସ କରିବାର, ଗିର୍ଜା ଯିବାର, ଦାନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର କରେ, ଏସବୁ ଯେତେ ଭିତରକୁ ଦେଖେ ବାକ୍ୟ କେତେ ଇଏ ମାନୁଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏ ବାକ୍ୟକୁ କିପରି ସଫଳ କଲେ ନା, ଖଡଗରେ ସେ ମତେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏକି ସେଇ ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ସାରା କଟକ ସେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଚାରିଆଡେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, କେହି ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ। ଆମେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନର ଅଛୁ। ସେଇ ସମୟରେ କମଳ ମିଲି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି କେମିତି ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକି। ସେ ଟାଇଗର ଜୟନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଘର ସାଇଡ୍ ଶୁଣିଛି ପୁରୁଷ ଲୋକର ଗୋଟେ ସ୍ୱର, ସେ ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାଟନାକୁ ଆସୁଛି। ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛି କବାଟ ଝରକା ଢୋ ଢା ହେଇକି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର। ସବୁ ଭୟରେ ତାକୁ କେହି ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସେଇ ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସ୍ୱର ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡୁଛି, ଏମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସଫାରି ପିନ୍ଧିଛି, ଆଉ ଗଣ୍ଡା ଠେଲା ବେଳେ, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଭୟରେ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଭୟ କର ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ମୋର ସେ କ୍ଷତି କଲେ ଆଉ ତମାନଙ୍କର କରିପାରିବି, ମାନେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମୋର ସେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବେନି, ତମକୁ ବି କିଛି କରିବେନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଦେଖୁଛି ସେ ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଆସୁଛି, ବିରାଟ ଆଖି ବନ୍ଦ, ଜୀବନ ଅଛି। ସେ ଟିଣ ଗେଟ ଯେତେବେଳେ ବାଜିଗଲା, ଭୟଙ୍କର ଆୱାଜରେ ସେ ଗେଟ ଖୋଲିଗଲା। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଷ୍ଟେଡ୍ ଫାଷ୍ଟଲି କହି ଚାଲିଛି,
ମାନେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଟା ଅଛି ସ୍ଥିରରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ ସେଇ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ସାର୍ ମାଡ଼ିକି ଆସିଲା ତ ସମାନ ଭାବରେ ଆସିଲା ତାର ସାଇଜର ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା ମୁଁ ବି କହିକି ଚାଲିଛି ଯେମିତି ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହଠାତ୍ ତାର ଆକାର ବଦଳିଗଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୂଷା ହେଇଗଲା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲା ମୋର ଡାହାଣ ପାଦ ମୁଁ ଉଠେଇଲି ଆଉ ସେ ମୂଷାକୁ ମୁଁ ଏମିତି କରି ଦଳିଦେଲି ଏଥିରେ ରୋମିଓ 16:20 ସଫଳ ହେଲା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି 100% ପ୍ରଭୁ ସଫଳ କଲେ ବୋଲି ଧରିକି ତାକୁ ଲାଙ୍ଗଡ଼ ଧରି ଫିଙ୍ଗିଦେବ ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ବାସ୍ତବରେ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ସିଂହ ପରି ମଧ୍ୟ ଗର୍ଜନ କରି ମତେ ଗ୍ରାସ ପ୍ରଥମ ହେଲା ତାଡ଼ନା ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେବଳ ମତେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବାର ଯୋଜନା ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେଥିରୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିପକ୍ଷ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନେକ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଯୋଉ 2 ବା 3 ଜଣ ଲୋକ ମତେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଷ୍ଟର ଆଲଫନ୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ପାଗଳ ରକମର ହେଇକି ଶୟତାନଙ୍କୁ ଆଖି ସାମନେ ଦେଖି ସେ ନିଜ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା କଥା କହି ମତେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ତୁମେ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଶୟତାନ ତାକୁ କହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତା କଥା ଶୁଣନି ତୁମେ ଯାଅ ସେ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ଭଲ ହେଇକି ବଦଳି ଯାଇକି ସେ ପାଷ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି କଟକ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ହେଲା 2 ଥର ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେ ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୟତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ହବ ତାପରେ ମୋର ଅସୁସ୍ଥତା ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେ ରାକ୍ଷସ ମୁଣ୍ଡ ପରି ବା ସିଂହ ପରି ସେ ଗର୍ଜନ କରି ଆସିବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଟକ ଆସିଲା ପରେ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲା ସେଟା ଆମ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ସତ୍ୟବାଦୀ ଏଇ 3ଟା ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାର ମାର୍କ ମୋର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ମାର୍କ 1 ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ 2 ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କହିବା 3 ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା 3ଟାରେ ତ୍ରିଗୁଣର ଯୋଉ ସେକୁ ଛିଣ୍ଡେନେ ମୋ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିକି ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ଏତେ ସବୁ କରିକି ଆସିଲା ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଥିଲା ଆସିଲା ପରେ କର୍ମାଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଦେଲେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପଡେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକି ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ମୃତ୍ୟୁ ସରିକି ଅନେକ ଦିନ ଧରି କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଶେଷରେ ସେଇଟା ବି ଚାଲିଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାଲିଗଲା ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ମେଡିସିନ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର ମୁଁ କରିନାହିଁ ତେଣୁ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କଟକ ସହରରେ ଚାରିଆଡେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ସେମିତି ସେ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସେ ତାହା ଚାଲିଗଲା ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ଥିଲା ଆଉ ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବର 25 ପଦରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କର ଆମେ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ରୋଗ ଦୂର କରିବା କେତେ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଶୟତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲା ମୋର ଯାହା ଅଛି ତୁମର ଯାହା ଅଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବି ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ଆଉ ମୁଁ ହେବି ଆଉ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଉ ମୋର ସାବଧାନରେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି ସେଇ ସବୁରେ ଯାହା ଅଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବି ଯାହା କିଛି ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ପାଏ ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦଶମାଂଶ ଦେଲେ ତ ଚଳିବନି ଖାଲି ଦଶମାଂଶ ଏତେ ପଇସା ମୁଁ ଦେବି କୋଉଠି ନାଇଁ ମତେ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ହବ ଯାହା ମୁଁ ପାଏ 1000 ଟଙ୍କାରେ 100 ନାହିଁ 1000 ଟଙ୍କାରେ କମ ସେ କମ 200 ଟଙ୍କା ମୁଁ ରଖେ ନହେଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହବ କମିବ ନାହିଁ ବେଳେବେଳେ ମନରେ ଆସିଲେ ଯାହା ପାଇଲି ଏଟା ଦିଆ ହେଇଯାଉ ହଠାତରେ ନିକଟରେ କଣ ହେଲା ମୋର ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ଆଉ ସେ କମଲ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ସାଇଜ ଆମାଉଣ୍ଟର ସେ ମାନତ କରିଥିଲା ସେ ଆଣିକି ଦେଲା ସେ ମା ପୁଅ ସେମାନେ କଥା ହେଲେ ମାନେ କଣ କଲା ଡାଡିକୁ ଦେବି ନା କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା ନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେବି ଆଉ ସେ ରୋଜଗାରଟା କହିଲା ତୁ ଦେଇ ଡାଡି କଣ ସେ ଜାଣିକି ବୁଝିବେ ସେଟା କଣ ସେ କରନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ସେ ଯାହା ଦେଲା ମୁଁ ରଖିଦେଲି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟି ମୁଁ ନେଇନି ସେଠୁ ଆଉ ଏମିତି କେତେବେଳେ
ମାନେ ସେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଉପରେ ନାହିଁ, ସେ ଦେଖୁଛି ମୋ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁକରି ତାର ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଲା ସେ ସେତିକି କଲା। ସେ ରୋଜାଲିନ୍ ବି ତାର କରିଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରୁଥିଲି। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ଦୂର ସ୍ଥାନ କରିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମୋର ଏଇଟା ଥିଲା ଏମିତି ମାନନ୍ତି। ମୁଁ ତ କରିନାହିଁ ପ୍ରାୟ, ମୁଁ କନେକ୍ଟ ତଥାପି କିଛି କିଛି ମୁଁ 2-3 ଥର କଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କରିନାହିଁ, ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବିନି। ସେ ଅନୁସାରେ କରି ମୁଁ କୋଡ଼ି ପଠାଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଯାହା କଲା, ଏଇଟା ଭଲ ପଇସା ଥିଲା, ସବୁ ମୁଁ ରଖିଦେଲି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ। ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ କରେ, ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାଟା ଏମିତି ଭାବରେ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଆସିଗଲା। ସେଇଟା ହଉଛି ମିଲିର ବାହାଘର ବେଳେ। ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ଦିନ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ କଟକରେ ବାହା ହବ, ମୋ ପାଖରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଅଛି, ତାଠୁ ଅଧିକ ନାହିଁ କିଛି। କେହି ବି ଆପଣ ଟିକେ ଭିତରୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପୁଅ ବାହାଘର ହଉ କି ଝିଅ ବାହାଘର ହଉ, ଝିଅ ବାହାଘର ତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ କଟକରେ। କେମିତି ହବ ସମ୍ଭବ, କେମିତି ସମ୍ଭବ ଏଇଟା? ମୁଁ କିଛି ତ ମିଶେଇ କହୁନି, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ମୁଁ କାହା ନିକଟରେ ମୁଁ ମାଗୁନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିବି ନାହିଁ କି ମାଥ୍ୟୁ 6:8 ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଗିବି ତ ନାହିଁ, ପରଭାଷା କରିବି, ପରଭାଷାରେ ଯାହା ହବ ହବ, ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଦେବି ନା। ଯଦି କିଛି ଚାଲିଗଲାଣି, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଦିନ କମ୍ ଅଛି, ଯାହା ହବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ, ମଣିଷକୁ ତ ମାଗୁନି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗିବି କୋଉଠୁ? ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ମାଗୁନି, ପୁଣି ମଣିଷ ଠାରୁ ମାଗିବି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପଦେ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ଖାଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଖିର ଲୁହ ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ବହି ଯାଉଛି, ତାପରେ ମୁଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୋର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ସେଇଆ ନାହିଁ। ଯଦି ଠିକରେ କରିନ ବୋଲେ ବାଇବେଲ ତ ଲେଖାନି ନା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ତମକୁ ବାହାଘର କରିବାକୁ, ସେଇଟା ତ କୁହାନି ନା। ଏଇଟା ଜଗତର ସିଷ୍ଟମ। ଲୋକ କହିବେ ନାନା କଥା, ଅପମାନିତ ହେଲା ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ତ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେ ପିଟର ଆଲମସଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସିଷ୍ଟର ମାନେ ଥିଲେ, ସିଷ୍ଟର ଭ୍ୟାଲେରୀ, ସିଷ୍ଟର ଆଉ ଆନାମା କହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ହଠାତ୍ରେ ସେ ଆନାମା ସିଷ୍ଟର ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା, ତମ ଝିଅ ଘର ପାଇଁ ତମର ଅନେକ ଚିନ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିକି ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦର ଦ୍ୱାର, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଆମେନ କହିଲେ। ତାର ପରେ ତ ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ତ ହଠାତ୍ରେ ଗୋଟେ ଫୋନ କଲ୍ ଆସିକି, ମୋର ଦଶମାଂଶ ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି, ଆଉ ତେଣୁକରି କେଜାଣି ପ୍ରଭୁ ତା କେତେ ଦିନ ଅଟକେଇ ରଖିଦେଲେ। 55,000 ଟଙ୍କା, ଯୋଉ ଲୋକ ପାଖରେ 5,000 ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବା ପାଖରେ 55,000 ଟଙ୍କା ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍। ତା ପରଠାରୁ ତ 4 ଦିନ ମତେ ଫୋନ କଲ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏତେ ପଇସା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାତକୁ ଆସିଗଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଗଲା। ଜୀବନରେ କେବେ ସେତିକି ମୁଁ କରିନଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଚଳିବ କେମିତି, ପାର୍ଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବିନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 42 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ମାସରେ ମୁଁ ଡିଫଲ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ନିୟମ କରିଦେଇଛି, 1 ତାରିଖ ମାନେ 1 ତାରିଖରେ ହବ, 2 ତାରିଖରେ ହବ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଭିଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ ହବ, ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସେଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ 30 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପଇସା ପଠେଇ ଦିଏ। ଏଥର କହିଲେ ଭାଇନା ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନ, କେମିତି କ'ଣ ହଉଥିବ, ସେସବୁ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ଭାବରେ ମୁଁ କେବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଉଣା ପଡ଼ିନାହିଁ, କେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ବି ଦିଏ ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଦାନ କର, ଦାନ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, সেই ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ରଖିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଯିଏ କରିବ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଠିକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଖାଲି এইটা ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା, ହଟିଗଲା ସବୁ। ବାହାଘର ସବୁ ସରିଲା ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଖୁସି ହେଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେମିତି ସବୁ କରାହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ହିସାବ କର। ସବୁ ମିଶି ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ହିସାବ କରିବା ସମୟରେ 4 ରୁ 5 ଲକ୍ଷ କି କଣ ସବୁ ହେଲା ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ଭିତରେ। ତାପରେ ତା ଭିତରେ ତମର କେତେ ଅଛି ନା, 1,00,000 ଟଙ୍କା ମୋର ବଢିଛି। କାହାକୁ ମାଗିନ? ମଣିଷ ନାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ, କାହାକୁ ନାହିଁ, ତମକୁ ତ ମାଗିନି, ଆଉ ମଣିଷକୁ ମାଗିନି କହୁଥିଲି। ଯଦି ମତେ ମାଗୁନ, ମାଥ୍ୟୁ 6:8 ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ମାଗିବନି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ତୁମର କଣ ପ୍ରয়োଜନ। ମତେ ମାଗିଥିଲେ କେତେ ମାଗିଥାନ୍ତ, କେତେ ମାଗିଥାନ୍ତି? ବାହାଘର ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ହବ ନାହିଁ, ଯେତେ ମିନିମମରେ କଲେ ମଧ୍ୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ହବ ନା। ମୁଁ ତମକୁ ସେତିକି କହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଅଧିକ ମାଗିବି, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇକି ଆଉ ଏକଦମ ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆଡମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ସବୁ ନାହିଁ ନା।
ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ମାଗିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ମାଗିଥାନ୍ତି, 2 ଲକ୍ଷ ମାଗିଥାନ୍ତ, ତମେ ପାଇଲ କେତେ? 9 ମାଗିଥିଲେ 2 ମାଗିଥାନ୍ତ, 9 ମାଗିକି 4-5 ଲକ୍ଷ ତମେ ପାଇଲ। ମାଗିବାଟା ଭଲ ନା ନ ମାଗିବାଟା ଭଲ? ତୁମ ବାକ୍ୟ ଭଲ, ନ ମାଗିବା ଭଲ? ତୁମର କଣ ପ୍ରয়োଜନ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ତାହା। ମାଗିଲେ କଣ ମାଗିବ? ଆତ୍ମିକ ଦାନ। ଆତ୍ମିକ ଦାନ ସବୁରେ ମତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ଦାନ ସବୁରେ ତୁମଠାରେ, ଆଉ ତୁମ ମତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କର, ତୁମର ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ମତେ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବାକୁ ଦିଅ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ଏଇଟା ମୁଁ ମାଗିବା। ଏସବୁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ, ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ କିଛି ବିଷୟରେ ମୁଁ ମାଗୁନାହିଁ, ନା ମୋ ପାଇଁ, ନା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ନା କାହା ପାଇଁ। ତମର ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ କଣ କହିକି ମାଗିବି? ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ମୁଁ କେମିତି ସେଟା ମୁଁ ସେ ଅଲଗା ହେଇକି ମୁଁ କରିବି? କଣ ଆଜି ତ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ କହି, ନହେଲେ ସେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ମାଗିଥାନ୍ତି ନା, ଦେଖିଥାନ୍ତି ନା, କଣଟା କରିଥାନ୍ତି ନା, ଏଇଠି ବସିଥାନ୍ତି ମୁଁ? ଏ ତ ମଣିଷ ଜୀବନ। ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ତ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଅତଏବ ସୁବୁଦ୍ଧି ହୁଅ ଲେଖା ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିର ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ ଜାଣିଛ ସବୁ କିଛି ବିଷୟ। ବାକି ବିଷୟ ନୀରବ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମତ ନ ପହଞ୍ଚାଯାଏ ପ୍ରଭୁ କେବେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧୁମାନଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର ଲେଖାଇଛି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେଣୁ ଏଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲି, ସେ ରାକ୍ଷସ ମଣ୍ଡ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଦଳି ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଡାହାଣ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଲି। ଏତେ ବଡ ରାକ୍ଷସ ମଣ୍ଡ ଛୋଟ ମୂଷା ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି କହିଲି ରୋମିଓ 16:20 ପଦ ପୁରା ସଫଳ କଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ। ତାପରେ ଏ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ 3ଟା କଥା କହିଲି। ଗୋଟିଏ ତାଡ଼ନା, ଗୋଟିଏ ମୋର ଭୟଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ। କିଛି ବଳି ରହିଲାନି ମୋ ପାଖରେ। ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ଭୟ କରିବି? 3 ମାସ 7 ଦିନ ହେଲା ଆଜି ମନସ୍ଥ କଲି, ଆଜି ମୁଁ ବାହାରି କରି କହିବି ସେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଘରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ନା ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯିବି କହିକି, ଆଉ ସେ କଣ କରେ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଯିବି, ମୋ ପାଖରେ ଥିବି ଗାଡିରେ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମତେ କନଫିଡେନ୍ସ ତ ଆସୁଛି ନା, ନହେଲେ ଯିଏ ଯୋଡ଼ି ଯିବ ସେମାନେ ଯଦି ଆସି କଣ ନେବେ। ମୁଁ ସେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କହିଲି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ କାଲି କନଫର୍ମ କରିବି, ମାନେ ଆଜି କନଫର୍ମ କରିବି। ଆଉ ଯଦି ହଉ ଗତ ଥର ଯେମିତି କରିଥିଲେ ମଝିରେ ବାହାରିଥିଲି ସେମିତି ତମେ ନେବେ, ହଁ ଭାଇ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ନେଇଯିବି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି। କାଲି ଗିର୍ଜା ପରେ ଟିକେ ମତେ ଡିସକମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଯୋଉ ଗୁଡା ଖାଦ୍ୟ ହଠାତ୍ ସେଇ ଜଳଖିଆ ତେଲ କଲା, ସେଇଟା କଣ ଗ୍ୟାସ୍ ହବ ନା କଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଗୁଡା ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ଜାଣି ନାହିଁ। ତା ଖାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ଟିକେ ଡିସକମ୍ଫର୍ଟ, ଦେହ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ, ଟିକେ ଅସ୍ଥିର, ଆଉ ଏମିତି ଟିକେ ଥରିବା ଭଳି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଫିଲ୍ କଲି, ଟିକେ ସେମିତି କଣ ଟିକେ ହଉଛି। କଣଟା ହେଇଥିବ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଯାଇଥିବ, ଆଉ ଟିକେ ଆସ୍ତେ 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 ହେଇକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇକି ପଳେଇଗଲା। ସେ ଦିନରେ ଯାହା ଟିକେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ କରାଇଥିଲା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ସେଟା କଲି ନାହିଁ, ଖାଇଲିନି ପ୍ରାୟ। ଆଉ ଆଫ୍ଟରନୁନରେ ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିବା ତ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ବସିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା। ତାପରେ ସବୁ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା। ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ଫ୍ରି ଅଛି, ଆଜି ପୁରା ଦେହଟା ହାଲୁକା ଲାଗୁଛି, ଫ୍ରି ଅଛି, କଣ କରିବି। ତେଣୁ ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ବି ଶୁଣେ ନାଇଁ 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 ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର, ଆଉ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର, ହଠାତ୍ ତରବର ହୁଅନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମେଡିକାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ପାଇଁ ମାନେ କଣ ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ସବୁ ଯାକ ମନା, ଏସବୁ ଆଉ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ମାନେ ଲାଇଫଟା ତାର ମୋଡଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଏଗୁଡାକ କହିଲି ମନ ଭିତରେ ଆଣି ଏଗୁଡାକ ଆଉ ନ ଶୁଣେ ବୋଲେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କଲେ ଭଲ। ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେ ରୋଜାରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ସବୁ କଲା। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ପାଇବେ, ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ପରି ପକ୍ଷରୁ ଉପରୁ ଶ୍ରାନ୍ତ ନହି ଦୌଡ଼ିବେ, କ୍ଳାନ୍ତ ନହି ଗମନ କରିବେ। ଜିସା 40:31 ଏଇଟା ବୃଥା, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଯାବତୀୟ ରାସ୍ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ସେମିତି ସେ ତାକୁ ଏମିତି ଏମିତି କହିଛି। ଜଗତ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପରି ମୋ ପରି କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଡିଭାଇନ ହିଲିଂ ଜୀବନ ଜୀବ ପଛରେ ଔଷଧ କରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଆତ୍ମାର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ କରିଦେବେ, କିଛି ଭିନ୍ନତା ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସେବା କରନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଆଣିବା, ତମେ ଦେଖିବ। ଏସବୁ ବୃଥା କଥା ଗୁଡାକ। ଆଉ ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଜରେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇପାରିବନି, ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ଈଶ୍ୱର ମଠରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ତାକୁ ସେ ତ ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ଆଉ ସେ କଣ କରେ ନା ପୁରା ଏକଦମ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇକି
पैंट सार्ट जमी इन कर सेमती कर कूलिंग ग्लास पिंधि कैप मुंडे पिंधिकी बाइक धरिकी बाहरी जाऊँ मुझे देखुची करुच्ची लाइटा के जानी स्पिरिचुअल विषय जमी तुम बर्तमान गिजा प्रार्थना कर स्पिरिचुअल विषय से जो बाहरी जाऊँ एकदम फैक्ट आमर सोमाली ओडिशा मैंने जिते सब देखते आप पुनर्बार आसती पूरा सुस्थ सब अच्छा बहुत भलरे मीटिंग नौ मैंने एगुड़ा प्रभु करें ना तार विश्वास कहीं से आज भी जीशु आमको से पचार तुम विश्वास कहीं समुद्र सामने सेमती निकट गोटे समुद्र स्वप्न भी देखिली गोटे रास्ता हूँ समुद्र माड़िक आस नदी नहीं समुद्र माड़िक आसूँ मत टे टाच करुचे पाखे भयंकर भाव में जे भीतर पताशता रही कि साइड रक्षा पाई जाऊँ तो हम ना आंबर धार्मिक लोग विश्वास द्वारा बचो जदि कहीं पश्चात आम आत्मा तारे सन्तुष्ट ठीक अच्छे यहाँ खाइबनी से किसी परिमाण पूरा पूरी डॉक्टर जमी कहते सेमती हेल्ले तो गला विश्वास अविश्वास भर फरकटा कौन रहा मुझे ये लोक जे प्रार्थना कर मला लोक बंची हार्ट रोगी मैंने भल होती किडनी रोगी मैंने डॉक्टर मो आसटा गोटे से राक्षस मुंडर काम सिंह परी गर्जन करुच्च मात्र वाक्य अन्यथा हम ना प्रभुंर वाक्य 100% सफल आपण मान जीवन में हम से बाइबल लिखा बारंबार करी भय कर ना शीघ्र करी प्रभु शैतान को पाद तले दली पकेबे से प्रथम पितर 5 पर्वर तार 8-9 पद अनुसार से तो सिंह परी गर्जन विश्वास रे स्थिर रही ताकू प्रतिरोध करने कह मुझे करुच्ची विश्वास रे स्थिर अच्छी आदि चेस्ट मुझे हार्ट प्रॉब्लम कहे ना हार्ट अटैक हार्ट स्ट्रोक मुझे चेस्ट पेन बोली मो भाषा में कहे मैंने स्पिरिचुअली मुझे कहे रोग को मुझे स्वीकार करे ग्रहण करे जदि किसी थी निजे जे प्रार्थना कर गो वैनिश जीवा को हम ते प्रभु दया कर मत सुस्थ करना नहीं से प्रार्थना नहीं मुझे तो मन सुस्थ करी ना जीजिकल 36 तार 26 प्रभु नुआ हृदय मोद मुझे गोटे न्यू हार्ट मु रिसीव कले मत 2 गुण रे काम करिया उत्तेजित हवा स्टाइल अप हवा लोक मत से ना मिनिस्ट्री कौन मिनिस्ट्री बोली किसी ना चारिड़े बुलवा देश दुनिया जदि किसी ट्रावेलिंग के कुआड़े कर मत जहाँ सब प्रभु देखी लिटराल हम फरेन कांडी अमेरिका बारंबार मत परिष्कार देखते भरी पारे बाइबल लिखा आंधे सदापुर तुम आरोग्यकारी कौन से रोग सुस्थ कर तार असाध्य कौन विश्वासी पक्षर पकार सब संभव प्रभु मत कौन करे केते आगु को गल केते लोक उठेल तुम एवं तुम पड़ जाऊच कि कथा यहाँ से प्रकार जड़े लोक मत आगे आम मंडली बर्तमान जन से पास्टर भाव में रही से कड़क से कम करुच्ची आनी से बाहर कुआड़े सब तार थ्योरी ट्रेनिंग फ्रेंड सब गला फेरी आसला दिने से मो पाखे आसी कहला एमती किसी गोटे अलग स्पेशलिटी प्रभु आम रखी जानिक आम चलवा परीक्षा आसो शैतान गम चालनी चलया पर चलो आदि स्थिर न पड़गला साक्ष्य नष्ट गला सब 4 लोक अनेक अच्छा कहवाई एत दिन कले एवं ना पाखे कौन से स्पेशलिटी कौन से आसिक मत कहले बेंजामिन भाई ऑल इंडिया मु बुलिली किंतु तुम पर जने मैन ऑफ फेथ को कोई देखी ना सारा भारत में बुल्ली किंतु तुम पर जने विश्वास लोक मैन ऑफ फेथ निज भाषा से कहला जन मैन ऑफ फेथ को मुझे देखी ना एमती विभिन्न भाव पुणी निकट से जो से भुवनेश्वर से आग को से पूरी रास्ता गला जो से धुनी भणी रोचन पुओ से अलग अलग प्रकार मिस्टेक कर मत से जनक प्रेयर करने नहीं गले जड़े पास्टर कौन राजस्थान अच्छा कि घरटा हूँ से पिपिली घर ने ऑपरेशन भारी व्यस्त होते मत नहीं पहुंचे जासन प्रार्थना जो आम फेरिक आसु मो बैक जासन सहित फोन कौन है ऑपरेशन बहुत टेंशन थी कैंसर हो गला आई ऑपरेशन से भल अच्छा से सामने कहला बेलू से धुनी बनी पुओ टुना से कहले ये पास्टर तुम जान ए मत इंट्रोड्यूस कले पवित्र आत्मा कार्य कहीं करवाटा आज पर्यंत मुझे देखी ना से भी ऑल इंडिया बुलूं एमती स्पेशलिटी प्रभु रखिंट आम ठारे तेणु जीशु गोटे कथा कहले तुम जहाँ अच्छी दृढ़ रूपे धर रख तुम मुकुट कई हरण कर कौन मत कह प्रभु से दिन कौन तुम कल एत आग को बढ़िल
तुम कौन नथिला कौन हरेल तुम जीवन को अप्रज्ञान करने विषय तुम जानी शिखिल विश्वास कहीं तुम दुर्बल हो कौन प्रभु तुम द्वारा न कौटा तुम असंभव हो मरिया लोक बंचा ठार आउ कौन गोटे नहीं दुईटा नहीं केतेटा मृत मान को बंचाई प्रभु तुमको शक्ति देले कौन सब आचंबित तुम साक्ष्य चारिड़ी होता कौन तुम कौच कौन तुम आउ तुम ठारे ये सब दुर्बलता केमती अच्छे कौन प्रभु न तुम आज ये सब हरेल इम्पॉसिबल असंभव से हम ना आम जीवन क्षण दृश्य अदृश्य बाष्प सदृश्य ऐसा आम घर पाखे अच्छे पीड़ित बोली यहाँ कर से एमती नहीं रास्ता जो गोटे आक्सीडेट है किए पाखे अच्छे किए रक्षा कर आक्सीडेट है बंची मले मला तापर जा लोक मैंने उठे ने कौन करे पुलिस सब कर चेष्टा कर खबर दे फोन फोन आसे तुम एमती जन लोक कि आक्सीडेट चाष देख जीवन नथ कौन कर मात्र जदि प्रभु स्थिर भाव में तुम बाहरी जीवार भितर आसबार अद्यावधि सदाकाल से रक्षा कर घुमाते ना कि से निद्रा जानते नहीं से जो बाट आम मनोनीत हो जो बाट आम जाऊँ जो बाट जापारती ना से पथ संकीर्ण से द्वार संकीर्ण पथ आउ कौन से दुर्गम अनेक चेष्टा करेंगे पारे ना से जीवाई आमको प्राणपण करने को तेणु काली से टी अपेक्षा कर सके सका बहुत फ्री हो जाए बहुत फ्री हो जाए आज मो किसी ना मुझे कथा प्रभु कहूँ हो तुम कथा तुम इच्छा अनुसार मुझे बाहरी के कौन सब तुम इच्छा अनुसार प्रभु तुम तुम कंट्रोल कर प्रभुकर धन्यवाद हो प्रभुकर वाक्य 7 थर परिसर अग्नि परिष्कृत रूपातुल्य अन्यथा हम ना जबकि प्रभु ये वाक्य मोठारे सफल कर 16 पर्व 20 पद स्वप्न देखे आ वास्तव में सेपरी अन्य अनेक वाक्य मोठारे सफल आपण मानी सेपरी करेंगे से वाक्य उपर भरोसा रखु एवं से प्रथम पितर 5 पर्वर 8-9 पद अनुसार विश्वास स्थिर रही प्रतिरोध करूँ आउ जाकब 4 पर्व तार गोटे कथा लिखा मत लगुच तार 7 पदरे आउ से लिखाई शयतान को प्रतिबाध कर ताले तुम निकट पड़े ये समस्त वाक्य निराट सत्य आकाश पृथ्वी लोप हम से वाक्य समूह कदापि लोप हम ना तेणु आम कौन सी विषय पर आम भरोसा कर न पार मात्र ईश्वर वाक्य सब बेले भरोसा रखा आम आवश्यक आउ से मिखा 2 पर्वर तार से 7 पद अनुसार जमी आम आउ लिखा देखिली हाँ से 2 पर्वर 7 पद अनुसार जो लोक सरल भाव में आचरण करे आमर आचरण को आमको ठीक करने को आचरण संबंध में सावधान हो लिखा सरल भाव में आचरण करे आंभर वाक्य सकल की तार मंगल न करे प्रभु आशीर्वाद करो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दाराबानी खारा वर्षा का लाराबानी खारा बंदाला रबा प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 आज भी तुम्हें जीवित कर प्रभु हालेलुया यीशु ख्रीष्ट काली आज चिरकाल समान प्रभु इत्रमानी कारबंदाला रबाना दारा वर्षा का लाराबाना दारा बंदाला रबा धन्य जीशु धन्य जीशु धन्य जीशु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम पूरा त्रमानी कारबंदाला आकाश पृथ्वी लोक तुम वाक्य लोक हो ना से प्रभु से वाक्य आम जानू बुझू के भूलीजु ना हृदय रखू ए गीत संगीतार आरंभ में 1 पर्व 150 पर्व मध्य शेष ना मझे ना आरंभ में 1 पर्व लिखा दिवारात्रि जो लोक व्यवस्था ध्यान करे से लोक धन्य ईरवत्रमाणिकार जीवसुख कहला से जीवस 1 पर्व ही प्रथम ही कहला वाक्यर डाण बाम को जीव ना ताले तुम जेको स्थान गले कुशल पाइब तुम जेको कार्य कर सफलता पाइब तुम जाप जीवन कहीं तुम सम्मुखें ठिया पार ना हालेलुया रब्बाशा काला से कहला ए बृहत पर्व तुम्हें किए जीवा सम्मुखें तुम्हें समभूमि हो हालेलुया उदारवाणी खार बंदार तुम वाक्य आम भरोसा जीशु नाम दया कर वाक्य रूपे आम भरोसा रखा साहाय्य कर एवं विश्वास रे शयतान कार्य हम ताको स्थिर रही आमको प्रतिरोध करने को एवं आउ विशेष कथा है जे आमको आउ से आयुको परी सरल लोक हवा से तुम वाक्य सकल आमर मंगल कर ना खार बत्र कारवर्षा काला जीशु नाम तुम कंटा विधा पाद प्रणाम चुंबन कर तुम हस्तला शरणात्मा सब समर्पण कर
ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠିବା। Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. In thee, O God, we put our trust. In thee, O God, we put our trust. In thee, O God, we put our trust. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. In thee, O God, I put my trust. In thee, O God, I put my trust. In thee, O God, I put my trust. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ। ଆମେନ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ